میں سب کو ویلکم کرتا ہوں دوبارہ. سب کا آنے کا شکریہ. سب سے پہلے میں حافظ محسن زبیر صاحب سے جوائن کرنے شروع ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. تلاوت کے بعد ہم سب ضرور پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں میٹنگ کا ایجنڈا بیسکلی یہی ہے کہ ایک تو یہ جو پروگرام ہم نے انشاءاللہ پلان کیا ہے ہیروز آف گجرانوالہ, اس کا مقصد کیا ہے اور کیوں اس کو کیا, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ کہ ہم لوگ گجرانوالہ کا پرسیپشن جو ہے وہ ہمیں صرف وہ پہلوانوں سے نکال کے آگے چینج کرنا ہے کہ گجرانوالہ از ناٹ اباؤٹ صرف پہلوان. جب گجرانوالہ کی بات ہوتی ہے کسی نیوز چینل پہ بھی بات ہوتی ہے ہم گجرانوالہ سے پہلوانوں کے شہر سے بات کر رہے ہیں, تو ایک میڈیا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ گجرانوالہ صرف پہلوانوں کا شہر نہیں. گجرانوالہ میں بہت بڑے بڑے نام بہت ساری فیلڈ میں پیدا ہوئے. اس سے ہماری جو پہچان ہے گجرانوالہ کی پورے نیشنل لیول پہ بڑی انشاءاللہ ہائی لائٹ ہوگی. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو میکسیمم کوریج ملے. مقصد یہی ہے کہ ہمارا پرسیپشن ایک تو گجرانوالہ کا چینج ہو, ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ چینج ہو. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اس کے رول ماڈل سوسائٹی میں ہم لوگ وی آر شارٹ آف رول ماڈل. ہمارے پاس ہیروز کی بڑی زیادہ کمی ہے. ہم لوگ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندے نے گریبہ نہیں کیا, کرپشن کیا, امیر ہو گیا. ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کا رول ماڈل وہی لوگ ہے. اس نے راتوں رات پتہ نہیں گیس چوری کی ہے یہ امیر ہو گیا, اس نے ٹیکس چوری کیا یہ امیر ہو گیا, اس نے فراڈ کریڈٹ کارڈ کا فراڈ کیا انگلینڈ سے آگے. کسی کی بھی جو بڑا آدمی اس کی جو بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں نا وہ اس طرح کے نام ہے وہ نمایاں, جو اچھے نام ہے وہ نمایاں نہیں ہے. تو ہمیں ایسے نام نمایاں کرنے کی ضرورت ہے نئی نسل کے لیے کہ جو جن کو ہم انسپائر کر سکیں. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے, میں خود ایک دو لوگوں کو جانتا ہوں وہ جنہوں نے آگے لوگوں کو کریٹ کیا. ایک وہ ہے عطا, ایک لڑکا وہ کرکٹ اکیڈمی چلا رہا ہے, تو وہ اتنی زبردست کرکٹ اکیڈمی چلا رہا ہے کہ وہ اپنے پاس سے ہزاروں سینکڑوں لڑکوں کو کرکٹ کھلا رہا ہے. اور جب وہ حسن علی اور وہ اکٹھے سلیکٹ ہوئے کرکٹ ٹیم میں, جب ٹیم میں آفر آئی نا تو اس کو باری ملی کہ یا آپ آ جاؤ یا حسن علی کو کھلا دو. تو ہی والنٹیئرڈ کہ یار میرا جو ایج ہے وہ زیادہ ہے, میں اگر جاؤں گا بھی ٹیم میں تو میں 2-3 سال بعد باہر آ جاؤں گا. اس نے حسن علی کو آگے بھیجا. تو بیک گراؤنڈ میں تو ہیرو تو وہ ہے جو بندہ اس طرح کا جو یہ کریٹ ہے, لیکن یہ وہ ہیروز ہیں جو انسنگ ہیروز ہیں جن کو ہم مطلب پہچانتے نہیں ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو موٹیویٹ ہمیں کرنا چاہیے. اس کے بعد سر ہمارے شہر میں بڑے زیادہ ہیروز ہیں. مطلب شیخ نسیم صاحب ہمارے ہیرو ہیں. اتنا بڑا زبردست دیکھیں صدیق صاحب نے ہاسپٹل ٹرسٹ بنایا, ہیرو ہیں ہمارے. حاجی مراد صاحب ہمارے ہیرو ہیں. اس کے بعد دیکھیے باقی جتنے ویلفیئر کے گجرانوالہ میں کام ہو رہے ہیں, سندر فاؤنڈیشن گجرانوالہ میں بنی ہوئی ہے جو حاجی سرفراز صاحب ہیں, انہوں نے دیکھا ان کی بیٹی کا نام سندر تھا, اس کے اوپر انہوں نے سندر فاؤنڈیشن بنائی. پاکستان کی ون آف دا بیسٹ تھیلیسیمیا کی ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہائی بزنس اچیورز بھی ہمارے ہیروز ہیں. اس کے بعد ہائی بزنس اچیورز بھی ہمارے ہیرو ہیں. مطلب وہ انڈسٹریز جنہوں نے ایسا نام بنایا جو نیشن وائڈ نام بنا. تو اس میں ریگارڈلیس کہ وہ مطلب یہ کسی گروپ کی یہ پریزنٹیشن نہیں ہے, یہ گجرانوالہ چیمبر کی پریزنٹیشن ہے. میں مطلب سمجھتا ہوں کہ جیسے ماسٹر انڈسٹری ہے, شیخ محمود صاحب ہے, وہ ہمارے ہیرو ہیں گجرانوالہ کے. اتنا بڑا بزنس امپائر اسٹیبلش کرنا اور گجرانوالہ کو ایک پاکستان کا ایشیا کا بڑا سیٹ اپ بنانا, ہیرو اور ہیرو ہمیں ان کو سیلیبریٹ کرنا ہے. اور اس طرح کی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں. اس کے بعد ہمارے بہت سارے آرٹسٹ ایسے ہیں جو گجرانوالہ میں پیدا ہوئے جنہوں نے بڑا نام پیدا کیا. سہیل احمد صاحب عزیزی جن کو
सब जानते हैं, वो गुजरांवाला के हीरो हैं। अमान अल्लाह जो फॉलो हो गया वो गुजरांवाला का हीरो था। और भी डिबेट हम कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने काम किया। मतलब इस तरह के लोगों को हम हाईलाइट करें, इसकी नॉमिनीज करेक्ट करें और फिर उनको वहाँ जाके हम सेलिब्रेट करें कि यार ये वो लोग हैं जो गुजरांवाला का प्राउड है, फख्र है और इनको हम अवार्ड देना होगा। तो ये इसका थीम है। इसका वे फॉरवर्ड यही है कि अनवर डॉक्टर साहब भी जूम पे है। और कौन है जूम पे? राना शहजाद साहब है, डॉक्टर साहब है। तो आपको सर हम वेलकम करते हैं। वसीम डॉक्टर साहब है, जिसको आप वसीम है, खालिद ताहिर साहब है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथ कम्युनिकेशन सर्टिफिकेशन है। इन्होंने, अगर आप मुझे जब भी इजाज़त देंगे, तो उन्होंने एक बेसिक क्राइटेरिया जो है वो लिखा है। चलिए अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं, आप इंशाल्लाह हम करते हैं। तो ये बेसिकली सारा थीम है। अब इसकी आगे हमने आज की मीटिंग में जो फाइनल करना है, एक तो नॉमिनेशन, सब लोग सजेशन देंगे कि कौन नॉमिनीज इसके होने चाहिए, इस मैसेज को स्प्रेड करना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, जो स्क्रूटनी कमेटी है उसमें भी मेरा ख्याल है कि हमें प्रोफेशनल्स को हमने एंगेज करना है, सिर्फ क्योंकि हम लोग नहीं है, सेक्टर स्पेसिफिक लोग इसमें होने चाहिए। आप किसी बंदे ने एजुकेशन में बड़ा ज़्यादा काम किया है तो वो एजुकेशनिस्ट कोई हो, प्रोफेशनल, वो उसको बता सकता है, उसका बैकग्राउंड चेक करके बता सकता है। इसी तरह जो कोई स्पोर्ट्स में किसी ने काम किया होगा या किसी ने और फील्ड में काम किया तो वो उस सेक्टर का हम लोग लेंगे। उसमें मेरा ये कहता है कि कुछ एकेडमिक्स से भी हैं लोगों के में बैकग्राउंड अच्छी बता सकते हैं, कुछ जर्नलिस्ट वगैरह भी जो पुराने मेच्योर रीजनेबल हैं वो भी हमें इसमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। एक तो मीटिंग का एजेंडा ये हो गया। उसके बाद जो सेकंड एजेंडा है मीटिंग का वो ये है कि दूसरा जो एजेंडा है मीटिंग का वो ये है कि हम लोग पर्सनल कैपेसिटी में सब लोग कोई ना कोई चैरिटी मैक्सिमम कर रहे होते हैं। चैम्बर के पास भी लोग आते हैं कि जी ये काम कर दें, ये काम कर दें। चैम्बर फौरन फंड रेज करके वो काम करता भी है। पीछे में बड़ा ज़्यादा मतलब हौसला मेरा बड़ा ज़्यादा कि वो 1122 की थी रिक्वायरमेंट, तो ग्रुप में ऐसी बात की कि जी वो रिक्वायरमेंट है, तो विद इन 30 to 40 मिनट्स हमारे पास जो रिक्वायर्ड फंड थे उससे भी ज़्यादा इकट्ठे हो गए। तो मकसद ये है कि जो हमारी जो गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी इतनी ज़बरदस्त है, इतनी फोर्थकमिंग है, तो हम इसको क्यों ना फॉर्मलाइज करते हैं इस प्लेटफॉर्म को, कि ये सिर्फ मेरे तक महदूद नहीं होना चाहिए या इस टेन्योर तक महदूद नहीं होना चाहिए। उमर सलीम साहब ने भी पिछले टेन्योर में, जैसे वो रमज़ान में वो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था कोविड के दिनों में, तो जब भी हुआ, मतलब जब भी प्रेसिडेंट कोई कहते हैं तो सब लोग माशाल्लाह सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये आइडिया था कि वाई नॉट हम ऐसा कोई ट्रस्ट बना दें एक लाइक माइंडेड लोगों का, जिसमें वो लोग आए और अपने फंड जो है हम लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो ज़कात दे रहे होते हैं उसका थोड़ा सा पोर्शन उस ट्रस्ट में एक हमारे पास फंड पड़ा हो यहाँ पे, और उस ट्रस्ट को उसी तरह एक प्रॉपर उसकी बॉडी हो, उसका एक सदर हो, उसका सेक्रेटरी हो, वाइस सेक्रेटरी हो, मेम्बरान हो जो उसमें डोनेशन दे रहे हो। और जो चैम्बर के पास में जो मेरे बिजनेस कम्युनिटी को चैम्बर को कोई गवर्नमेंट अप्रोच करती है कि यार ये शहर का फलाई काम है, ये ट्रैफिक वाले आ जाते हैं, ये काम हो, या 1112 आ जाती है, या कोई और काम करने की जरूरत है, तो वो एक ऐसा फंड हमारे पास मौजूद हो, छोटा सा पोर्शन उसका बड़ा हो, तो वो कमेटी के पास रिकमेंडेशन चली जाए उस फंड के बाद कि यार ये हमारे पास एप्लीकेशन आई है। अब पिछले दिनों हमारे पास एक लड़का आया था, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेलेक्ट हो गया उज़्बेकिस्तान में, शायद मैथ रेसलिंग में। वो पुलिस में नौकरी कर रहा है, अब वो मैथ रेसलिंग में सिलेक्ट हो गया, अब अपने ही बलबूते पे वो सिलेक्ट हो गया। अब वो अगर वहाँ जाता है, कंट्रीब्यूट करता है, तो पाकिस्तान का फ्लैग कैरी कर रहा होगा, लेकिन उसके पास बेचारे के पास जाने के पैसे नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब इतना बड़ा वो अचीवर है, लेकिन वो कहाँ से रह गया है। इस तरह के लोगों को अगर हम एक पूल ऑफ फंड हमारे पास हो, तो हम ये नहीं कि किसी एक बंदे की प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन भी होगी, वो एक सेपरेट बॉडी होगी, वो बॉडी उसको एग्जीक्यूट कर रही होगी, उसको मैनेज कर रही होगी, और जो भी इस तरह के रिक्वायरमेंट्स आती हैं उनको वो मैनेज करेगी, और भी इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये दो एक आज के एजेंडास हैं। तीसरा ये कि हमें कोई एक अलावा इसकी कमेटी बनानी चाहिए कि लॉन्ग टर्म विजन ऑफ गुजरांवाला चैम्बर और विजन ऑफ गुजरांवाला सिटी, हमारा कौन से ऐसे कोई गोल्स हैं जिस पे हम एग्री कर जाएं कि हमारी कोई भी रिजीम हो, हम उस पर कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये नहीं कि हम लोग इस पे कहेंगे कि
اب یہ رجیم ہے وہ رجیم ہے، سب کو اس کا بورڈ میکسیمم اس کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ ایک کمیٹی ہم بنائیں کہ وہ کمیٹی ایسی بن کے ایک چند باتوں پہ ہم یہی کر دیں پرنسپل جس کو چارٹر ہم کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں کہ گجرانوالہ بزنس کمیونٹی کے انٹرسٹ کے لیے چند پرنسپل اصول ہم ایسے طے کر دیں کہ جن کو ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں. تو سر ابھی اس کے ہاؤس اوپن ہے. سب سے پہلے ہم ہیروز پہ بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد باقی سب لوگ کو اوپر ہے. اگر ڈاکٹر صاحب آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ اسٹارٹ کرتے ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ. اگر میں میری جب بات ہوئی تھی تو ملک طاہر صاحب انہوں نے ایک کرائٹیریا لکھنے کی کوشش کی تھی, بٹ دس از انیشل کرائٹیریا کے جو ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں. اگر اسکرین شیئرنگ کی اجازت ہو جائے تو پوسٹ جو ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ اسکرین شیئرنگ کی اجازت دیں. اوکے وہ لکھا ہوا نہیں, وہ اسکرین شیئرنگ جو ہے ڈسیبلڈ ہے کر دیا وہ اگر اس کے اچھا تو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ہو گئی ہے اسکرین شیئرنگ تو وہ ایک پیپر میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں گا. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ملک طاہر صاحب نے اس پیپر کے اوپر تھوڑا سا بولیں گے. تو اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک پیپر آپ کے سامنے کہ who can nominate people of Gujarat. تو ملک صاحب کو میں اگر آپ کی اجازت ہو وہ دے دیتے ہیں تو ملک صاحب اس میں دیکھیں ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے کچھ ایسے لوگ تھے کووڈ کے دنوں میں جنہوں نے بڑا زیادہ کام کیا. میں کوشش پوری کروں گا کہ کم سے کم ٹائم ہو اور آئیڈیا آپ لوگوں تک چلا جائے کیونکہ ڈسکشن میں انشاءاللہ میں ڈالیں گے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کا ایک کانسیپٹ تھا, میں اس لیے شروع سے کرنے لگا ہوں کہ میں آپ کو یہ اندازہ ہے کہ میں اپنی دوسری طرف بھی آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کا ہمارا چیمبر کا جو انیشیٹو ہے جس میں ڈاکٹر صاحب کی دل شامل ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے کے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں جو پازیٹیو ہے کنٹریبیوٹنگ ہے جنہوں نے اس علاقے کی بہتری کے لیے کسی اینگل سے کام کیا ہے ان کو ریکگنائز کیا جائے, ان کو اپریشیٹ کیا جائے. مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وہ حسن پسند ہے, حسن کی تعریف کرتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے سوسائٹی میں احسان کیا ہے, خوبصورتی بڑھائی ہے, ان کو ریکگنائز کیا جائے, ان کو ڈھونڈا جائے اور ان کو اپریشیٹ کیا جائے. تو اس کے لیے مختصر 3 چیزیں ہم نے ریکمینڈ کی ہیں کیونکہ ڈار صاحب کا مجھے پتا ہے ہمیشہ ایک بڑا موشن ہے اپنے شہر کے لیے اور شہر کی بھلائی کے لیے. تو ہم نے ایک سمپل سے ایک آئیڈیا نکالا کہ پہلے تھوڑا سا میں آپ کو جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیمبر ایک کمیٹی بنا لے مستقل بنیادوں پہ, وہ کمیٹی ایک پروسیس کے تحت پیرو ڈکلیئر کرے. وہ پروسیس کیا ہے کہ ان کے پاس 10, 12, 15, 25, 30, 100 یا آپ لوگ بنا سکتے ہیں کیٹیگریز کہ یہ لوگ ہیں, ان کو ہم فارم بھیجیں, ان کو ہم نامینیشن بھیجیں. یار اپنا ہیرو بتاؤ, آپ ہیرو بتاؤ. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ آج اس محفل میں بھی بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ جس طرح مغل صاحب نے شروع میں بتایا کہ کرکٹ کا انہوں نے ہیرو آئیڈینٹیفائی کیا, تو اس سے میں سمجھتا ہوں آپ نیشنل میڈیا میں چلے جائیں تو ان کو ہیرو کو ایوارڈ مل جائیں گے. تو میں آئیڈیا دے رہا ہوں, ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اس طرح کام کریں کہ شاید کے اندر ایک موٹیویشن ہو. مثلاً آپ کے جو پریس کلب کے ممبرز ہیں وہ بھی انٹائٹل ہیں کہ وہ نامینیشن کر سکتے ہیں. آپ کے چیمبر کے جو ممبرز ہیں وہ انٹائٹل ہیں, نامینیشن کر سکتے ہیں. اس شہر میں جو بندہ جو 70 گریڈ سے پلس ہے, ریٹائرڈ یا سرونگ, وہ نامینیشن کر سکتا ہے. کوئی ملٹری آفیسر, آپ کے شہر کا جو ایم این اے ہے, ایم پی ہے, پریزیڈنٹ ہیں, چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں, مارکیٹنگ کے ڈفرینٹ جو آپ کی یونینز ہیں, ٹریڈرز ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس طرح پورے شہر کو ایک پارٹیسپیٹری مائنڈ میں لا سکتے ہیں. یو کین انوائٹ دا ہول سٹی, کم اینڈ فائنڈ آور ہیروز. مثلا اگر آپ 50 فارم جو ہے وہ گجرانوالہ پریس کلب کو بھیج دیں, اپنے 100 ممبرس کو دے دیں گجرانوالہ میں جو آپ کے چینل ہے, یار آپ اپنا ہیرو تلاش کرو. تو اس میں ہم نے ایک جس طرح ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کیا کہ ہم لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اس کو فائنل کرنا ہے, ہم آپ کے ساتھ بھائی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی نیکی میں اپنا حصہ ڈالیں. تو فیصلے آپ نے کرنے جس طرح کہ میں نے ایک پوری لائن بنا دی ہے کہ کرنٹ اینڈ ایکس فیڈرل منسٹر ہو سکتے ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی, دے آل فرام گجرانوالہ. دس از ون تھنگ امپورٹنٹ, whenever I say anything, this is all from Gujarat. Ex member of National Assembly, member of Provincial Assembly, ex member of Provincial Assembly, اس علاقے سے ڈسٹرکٹ جج ہو سکتے ہیں,
کمشنر ہو سکتا ہے, ڈپٹی کمشنر ہو سکتا ہے, پریزیڈنٹ ممبر آف دی چیمبر ہو سکتے ہیں, اور پریزیڈنٹ پریس کلب ہو سکتا ہے, ممبرز پریس کلب ہو سکتے ہیں, اس شہر کے ٹیچر ہو سکتے ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو سکتے ہیں, ڈین ہو سکتے ہیں, ہیڈ ماسٹرز ہو سکتے ہیں, مارکیٹ کے پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں, ٹاپ بزنس مین ہو سکتے ہیں, ریٹائرڈ آفیسر ہو سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو چیمبر نیکی کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جب نیکی کریں تو شہر میں سب کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ جو کنسیپٹ ہے 24-25 کیٹیگریز بنانے کا, دیر از اونلی ون تھنگ بیہائنڈ کہ وی شوڈ انوالونگ دی ہول سٹی. ایسے لگے کہ یہ چیمبر کے یہ اپنا مغل صاحب کی کوئی منوپلی نہیں ہے, یہ محبت ہے شہر کی اپنے شہر کے لیے. وہ تب ہوگی جب سارا شہر انوالو ہوگا. ایک چیز اور ڈار صاحب نے کی کہ نوٹ بھی ہونا چاہیے کہ جو چلو آئی ول بی کیئرفل سر. نیکسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ جو لوگ نیکی ہے مسلمان ہو گئی سمجھیں کہ نیکی سم تھنگ فار ایور. جو لوگ جن لوگوں نے اپنے شہر کے لوگوں سے پیار کیا, ان کو اپنا بلڈ دیا, تھنکنگ دی, پیسہ دیا, ویژن دیا, وہ اگر دنیا سے بھی چلے گا وہ اب بھی ہمارے لیے ہے, وہ ہمارے اب بھی زندہ ہے. تو اس میں آئی ڈی سی یہ تھوڑا سا ایڈ کر کے کام دے دیا کہ اگر کوئی ہمارا ہیرو, اگر ہمارا بزرگ, ہمارا بڑا آدمی اس شہر میں جس نے کنٹریبیوشن دیا ہے, اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا وہ تو سب بھی جانا ہے. تو ہمارے لیے وہ اللہ نے اس کو دے دیا, مگر ہمارے لیے وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم ابھی بھی دیکھ لیں گے کہ 5 سال 10 سال 15 سال 50 سال پہلے ہمارا ہی ہوا ہے, تو ہم اس کا بیٹا, اس کی بیٹی, اس کی نواسی, اس کا نواسا ڈھونڈ سکتے ہیں. وی اپریشیٹ دیٹ, ٹو سلیوٹ دیٹ کہ یار اس شہر پہ آپ کا احسان ہے, ہم نے 50 سال تک 100 سال تک اس کو ریکگنائز کیا. وی سلیوٹ. تو یہ تو ایک اسپیکٹ تھا. یہ ہے پارٹیسپیٹری. آپ پورے شہر میں انوالو کریں کہ آپ کی کمیٹی 50 100 75 200 1 2 یہ آپ کے ڈیسیژن ہے. آپ سب کو ایک اپلیکیشن لے کے یار یہ چیمبر ایک نیکی کر رہا ہے, آپ اپنے اس میں حصہ ڈالیں. پریس کلب کے پریزیڈنٹ کو بھیج دیں 100 میں نامینیشن دے دیں, اپنے چیمبر کو بھی 100 بندے ڈھونڈو. اس طرح گفٹ یونیورسٹی ہم آپ کو 5 آپ ڈینز ہیں ان کو بھیج دیں جو اہم لوگ ہیں. اب آگے کیٹیگریز کیا ہیں, وہ ہیروز کیا ہیں. اگین میں نے کوشش کی اس کو بہت سمپل بنایا ہے. جیسے ایک ہیرو ہے, ایک ہمارا لیڈرشپ ہے. جس طرح میں سمجھتا ہوں جو مغل صاحب نے ایک آئیڈینٹیفائی کیا وہ اسپورٹس ہیرو ہے. جس طرح انہوں نے اتنی بڑی ایک سیکریفائز ہے کہ ایک آدمی نے سوچا کہ یار میری ایج ہے, اگر میں نیشنل ٹیم میں جاتا ہوں تو میری ایج بھی میں لوگ بھی 1 to 2 ایئرس, مگر اگر یہ حسن بھی آتا ہے, یہ جگ ہے تو یہ 10 سال پاکستان کے لیے کھیلے گا. اور میرا خیال ہے, میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, حسن کے کرکٹ میں آنے سے آپ اگر 50 کروڑ روپے کے پروجیکٹ سے گجرا لے گا بہتر کرنے کی کوشش کریں تو اس لڑکیاں نے صرف وہ جو آؤٹ کر کے اسٹائل بنایا اور جو وکٹیں لی ہیں پاکستان کو ون دی ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ اس کو جب انٹرویو کیا گیا اس میں اس کے اندر پروموشن کیا گجرا والا نے. پھر جس طرح انہوں نے ابھی وہ بلڈ کی بات کی, وہ آپ کا ہیرو ہے جس نے آپ کے شہر کی صحت کے لیے کام کیا. اس کے نیچے ہم نے بڑی چھوٹی چھوٹی سنگل لائنیں لکھی ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب نے میں مبدی لائن کا نام لیا. وہ ڈسکشن یہ ہوئی تھی کہ یار ہم نے کسی بھائی کو یہ نہیں کہنا کہ یہ بی اے کا امتحان ہے, اس کو 1-2 منٹ چاہیے اردو, یہ سارا کچھ اردو میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سمپلی یس نو کریں اور بندے کا نام لکھ دیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے آج کے بیزی ٹائم میں آپ کسی کے پاس جائیں گے کہ یہ 1 گھنٹہ لگاؤ, یہ ریسرچ کرو, اس کا نام بتاؤ, اس کے باپ کا نام بتاؤ, اس کی ہسٹری بتاؤ. نہیں, ہم نے موٹی موٹی باتیں پوچھیں کہ یار ہمارا ہیلتھ پہ کون ہیرو ہے, یس نو کر دیں, اس کا نام لے لیں, یس نو کر دیں. اب اسپورٹس آ گئی, اور اسپورٹس کا تو خود آپ نے ہیرو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی. آگے چلتے ہیں. اس طرح اگلی کیٹیگری ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن میں شہر میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سے شہر کا وہاں کا, کس لوگوں نے یہاں پہ یونیورسٹیز بنائی, کسی نے کالج بنایا, کسی نے مدرسہ بنایا, کسی نے سوچا کہ یار دین کی بیٹی جب ہم ریکویسٹ کریں گے تھوڑا سا اگر آپ اس کو تعلیم کے بارے سے بھی آرٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں آرٹ میں, مصور بھی ہو سکتے ہیں, ڈانسر بھی ہو سکتے ہیں, رائٹر بھی ہو سکتے ہیں, جنہوں نے آرٹ کے حوالے سے پنجابی لٹریچر بہت بڑی چیز ہے, پنجابی مکسر بہت بڑا ایک آرٹ ہے, ان بھی لوگوں نے بڑا بڑا کام کیا. میں مطلب ہندوستان جاتا ہوں, پریتم کا ذکر آتا ہے, شیخ فرام گجرا والا, تو میرا کہ 100 سال ہو گئے وہ آج تک زندہ ہے, اس کا گجرا والا کے ساتھ نام زندہ ہے.
اسی طرح سوشل ورک ہے. سوشل ورک میں آ جائے گا جن لوگوں نے کمزوروں کو, مزدوروں کو, خواتین کو, بیواؤں کو, یتیموں کو ہیلپ کیا, وہ بھی ہمارا ہی کا, ہم اس کو بھی ڈھونڈیں. کوئی سمپل یہ جو ہم نے لکھا ہے یہ ایک قسم کی میں نے فلم بھی بنائی. جی سر تھینک یو ویری مچ. ہمیں سب پوائنٹ آپ کا آ گیا ہے سر. اگلی سرکار کی دوباری اس طرح ہیومن رائٹس اسی طرح کلچرل پرائڈ ہے. جن لوگوں نے شہر میں قانون ڈیولپ کیا ہے, جنہوں نے شہر کے سامان پر فخر کیا ہے, جنہوں نے شہر کے انداز کے فخر کیا ہے, کلچرل پرائڈ کو میں بھی جی بسم اللہ. آپ کا مائک میوٹ ہے. ہیلو ٹھیک ہوا ہے. آ رہی ہے آواز؟ طاہر صاحب ریکویسٹ کریں گے. طاہر صاحب اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا تھا کہ وہ بھی ہمارے جاب دی, ان کو ٹرینڈس دیے, ماڈرن ٹیکنالوجی سے دی, انہوں نے باہر سے ٹرینڈ دے دیا ہے, باہر سے ٹیکنالوجی دے دیا ہے, مشینری دے دیا ہے, زندگی کی سب سے بڑی میں سب کو پڑھنے کی کوشش ہے. آج کے زمانے میں سب سے بڑا اینٹوں کو باغ ہے آپ کے شہر کا, میرے شہر کا. کوئی بھی ہو جو آپ کے لوگوں کا ایکٹیویٹی کرتا ہے, کیمرہ ریلیز کرو, کیمرہ کرو تاکہ ساری بات کا مقصد ہے کہ ہم ایک ہیرو جب ڈھونڈتے ہیں تو ہم 100 نئے ہیرو کو انوائٹ کرتے ہیں. بھائی اور اسے اور سٹی تم اس کے باپ بنو, یہ اس کی وارثی ختم کرو, اس کی بیوٹی پیدا کرو. جو احسان کا لفظ ہے عربی کا مطلب ہے کہ جس میں مسلمان نے اس میں ایڈ آگے سے ایک بہت نہیں بنا انڈسٹری ایکسپورٹ پڑھائیں یا تو میرا خیال ہے جنہوں نے اسٹیٹ کا کام کرا اس سے شہر میں انکریجمنٹ ہوگی, سیٹسفائی کرے گی, کانفیڈنس بڑھے گا. مجھے ہمارا آفیسر کا پوری دنیا ہوتا ہے. میں لوگ کے جتنا مختصر الیبریٹ ہوں کسی والیومس اور اس کی جو پریٹیشن کرے اس کو بنائی کرے تو یہ تھینک یو. صاحب آپ کا میوٹ ہے, وہ مائک میوٹ ہے, اس کو اوپن کر لیں اگر آپ کو. جی آپ وعلیکم السلام. جی عامر عزیز صاحب بات کریں گے, جی فارمر پریزیڈنٹ ہمارے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر عزیز بات کر رہا ہوں. جی احمد صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ میں تو بہت شکریہ, آپ بات کریں. میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا, اگر آپ کو پاس ٹائم ہو. ہم تو آپ کے غلام ہیں. سو کائنڈ آف یو سر, سو کائنڈ آف یو. سب سے پہلے میں مسٹر پریزیڈنٹ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ گجرانوالہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مطلب گجرانوالہ ڈویژن ہے, گجرانوالہ ڈسٹرکٹ ہے. گجرانوالہ ہماری چیمبر کا ڈومین ہے نا, گجرانوالہ کی ڈیفینیشن وہ ہے. اس میں ہم وزیر آباد کو بھی کریں گے, حیدرآباد کو بھی کریں گے, گاؤں کو بھی کریں گے,
जो गुजरांवाला चैम्बर की डेफिनेशन है ना, जो हमारी गुजरांवाला इंक्लूडिंग अहमदाबाद, जो हमारा चैम्बर का जो हमारा सर्कल है, चैम्बर का सर्कल है, वहाँ की सारा हाईलाइट करेंगे। अच्छा जी, तो उसमें कुछ ये कैटेगरीज में बड़ा इसको इंसान के साथ ये कुछ मैंने बनाई हैं, तो इन चीज़ों को हम पहले ये इस पे एग्री कर लें, अगर कोई ऐड करनी है तो ऐड कर दें, अगर कोई डिलीट करनी है तो डिलीट कर दें। तो ये एक अच्छी सजेशन है कि अपने डोमेन और एरिया के अंदर ही काम किया। हाँ जी, अपनी डोमेन जो है, जो डोमेन जो है पहले क्लियर होना बड़ी जरूरी थी। तो ये कुछ कैटेगरीज मैंने ये कुछ लिखी हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आप भी जो इसमें देख लें, और मेरे मौजूद अरकान जो यहाँ पे तशरीफ रखते हैं वो भी इसको जो है ना लिख लें। किसी को डिलीट करना है तो डिलीट करवा दें, किसी को ऐड करना है तो उसको ऐड कर दें। तो ये मैं सबसे पहले फिलैंथ्रोपिस्ट, ये अगर बंदा नोट कर रहा है तो ये नोट करना चाहिए। सेटिंग्स ऑफ मिरर्स को मार्केट देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिलैंथ्रोपिस्ट, एक्सपोर्टर इन एनी कैटेगरी, कोई लिटरेरी पर्सन जिसने कोई लिटरेचर पे या अदब पे कोई काम किया हो, जर्नलिज्म, सहाफी, अगर कोई सहाफी जो गुजरांवाला में जिसने सहाफत पे काम किया हो। मैं ये दे रहा हूँ, इसमें कोई कैटेगरी नहीं, उसके बाद आप जितनी मर्जी डिस्कशन करें। हमें इन कैटेगरीज को फॉलो करेंगे कि एक्सपोर्टर कैटेगरी, लिटरेरी पर्सन, जर्नलिज्म, इंडस्ट्रियलिस्ट, आर्टिस्ट, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, एजुकेशनिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, रिसर्चर, न्यू इन्वेंशन, स्पोर्ट्स अचीवर, एकेडेमिया, Sir, please, thank you, please. पैरामेडिकल स्टाफ, ये चीजें हैं, ये मैं कैटेगरीज कुछ मैंने यहाँ पे की हैं। इस कैटेगरीज को आप लोग कंसिडर कर लें, अगर किसी में से कोई आपको डिलीट करनी है, अगर इससे को आपने कोई एडअप करनी है तो आप लोग एडअप कर लें। हाउस आपके लिए खुला है, अगर आप किसी ने भी मेरी किसी बात पे इरादा है तो आप प्रेसिडेंट साहब से बात करें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चेयर की परमिशन से बात करें प्लीज। इसमें मतलब वो ऐसे हमारी मीटिंग देखिए, हम ऑनलाइन भी हैं और हमारा प्रेशर, हम हीरोज नॉमिनेट कर रहे हैं, हमने हीरोज पैदा करने हैं, तो मीटिंग का डिसिप्लिन प्लीज। मलिक जी साहब, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। मेरी उससे गुजारिश होगी कि जहां हम हीरो, अगर हमने बहुत अच्छा आपने एक इनिशिएटिव लिया है कि गुजरांवाला के वो लोग जिनकी खिदमत बेतहाशा नुमाया है, किसी फील्ड में भी उनको एक्नॉलेज किया जाए, ताकि आने वाली नस्लों को गुजरांवाला में ट्विंकलिंग स्टार्स का पता हो, पास्ट और प्रेजेंट। लेकिन दूसरी तरफ अनिल साहब, मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि मियाँ साहब, ये
اگر ہم نے یہاں پہ بہت سمجھداری سے ایک کمیٹی نہ بنائی اور وائزلی، کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست ایسے، ایک ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے کہ لیٹ سے نعمان صاحب ہیرو ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو میں اس ضد میں ناراض ہو جاتا ہوں کہ میں کیوں نہیں ہوا. ایک ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے. تو لہذا جیسے میاں عامر عزیز صاحب نے بات کی، انہوں نے سیکٹرز بتائے کہ ایسے ایسے سیکٹرز کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیروز والا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے سٹارٹ کیا اور یہ چلتا رہنا ہے. ہیروز نئے آتے رہنے ہیں، آنے والے صدر بھی ہیروز کو اوارڈ دیتے رہیں گے انشاءاللہ. میں کچھ تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں، ہاؤس اجازت دیں، تو کچھ فنڈامنٹل اگر رولس کے لیے بات کروں. ایک تو میری گزارش ہے ہاؤس سے کہ اس میں سیاسی لوگ نہیں ہونے چاہیے، سیاسی بھی اور دینی بھی. کیونکہ سیاسی لوگ صاحب آپ فرض کریں فلاں صاحب کے فالوور ہیں، میں ان کے مخالف ہوں، میں جن کا فالوور ہوں، آپ ان کے مخالف ہیں. اس میں بزنس کمیونٹی، اس میں آرٹسٹ، نامور ڈاکٹرز، ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور اگر ملک صاحب نے 2 باتیں کی ہیں، کسی کو اطلاع ہے تو میری دوسری، جیسے میاں صاحب نے کہا کہ فرض کریں میاں صاحب ایکسپورٹ کرتے ہیں 100 روپے کی، میں ایکسپورٹ کرتا ہوں 1 روپے کی. وہ بھی کیٹیگریز منیمم آپ رکھیں کہ یار منیمم ایکسپورٹ آف لیول یا امپورٹ آف لیول یہ ہوگا تو وڈ بی کنسیڈرڈ ایز. کیونکہ اس طرح تو آپ، میں 1 کنٹینر ایکسپورٹ کرتا ہوں، میں بھی کہوں گا جی میرا نام بھی ڈالا جائے. تو زیادہ یہ باتوں کو تھوڑا سا میئر کر لیں، یہ چیزیں جو سی کیٹیگریکلی فائن کر لیں. اور اس وقت بھی اگر آپ 50 سے 100 بندہ ایزیلی آپ کے پاس ہو جائے. یہ بھی نہ ہو کہ بھائی صاحب اتنی بڑی برات کر لیں کہ نہ انٹرٹین ہو سکتی ہو اور دوستوں قدر بھی نہ ہو. پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اوارڈ مل رہا ہو تو کسی ایسے بندے کو اوارڈ دے دی جائے جو ہیرو تو ہو لیکن بالکل چھوٹے لیول کا. ہیروز میں بھی تو فرق ہے نا، کچھ اسٹیج ڈراموں کے ہیرو ہیں تو بڑے بڑے ہیروز ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی بھی برات نہ ہو جو انٹرٹین ہی نہ ہو. پھر میں بات ختم کروں گا اس بات سے کہ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ چیمبر آف کامرس کے، کیونکہ چیمبر آف کامرس اس کا انیشیٹو لے ہے، چیمبر آف کامرس کے جتنے فارمر پریزیڈنٹ ہمارے گروپ سے ریلیٹڈ ایس وی پیز اور وی پیز ہیں کم از کم، وہ کم از کم سارے اس بیچ میں ہیرو ضرور ڈکلیئر ہو. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر دوست آگے بات کریں گے. آپ نے ایک رانا شہزاد صاحب کی بات کرنا چاہ رہے ہوں. جی آ رہی ہے اور جی آ رہی کم آ رہی ہے، آپ کا پتہ نہیں بھائی دورا تھوڑا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کلیئر ہے. یہ میکسیمم 50-100 واٹ ایور دا بینچ مارک کرتے ہیں کہ ہم نے کتنے اس میں سیگمنٹ کو پرائز میں ہم نے بھوکا رکھتے ہیں، ہم نے ڈاکٹر رکھتے ہیں، ہم نے کورسز پہ شمتا ہے وہ رکھتے ہیں، ہم نے کورسز میں اچیور رکھتے ہیں، ہم نے بزنس مین کے اچیور رکھتے ہیں. ایکسپورٹ اگر ہر سیگمنٹ کا دیں گے تو 50 ہر سیکٹر کا دیں گے تو 50 سیکٹر ہیں. بیسٹ ایکسپورٹر رکھتے ہیں، بیسٹ ٹیکس پیئر رکھتے ہیں، بیسٹ بزنس جنہوں نے کوئی نئی کوئی بھی انہوں نے انوویشن کی انہیں رکھتے ہیں، اور بزنس کے اس طرح رکھتے ہیں، ایجوکیشن رکھتے ہیں. جو بھی آپ کے سیگمنٹس ہیں اور اس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو کہ کوئی بھی بندہ اس پہ کوشچن مارک نہ کر سکے. بے شک کمیٹی کرے ٹرانسپیرنٹ جو واٹ ایور اس کا بیٹھ کے پیرو بنائے مکمل ٹرانسپیرنٹ ہو اور اس میں کوئی چوائس کی گنجائش نہ رہے کہ پریزیڈنٹ یا کمیٹی کی کہتے ہیں بندہ وہاں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، بندہ سجیسٹ کس نے کیا ہے جو ویسے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے. تو ہیروز ہیں تو ہیروز رہیں گے، ان کو میرے جو آپ کے ایوارڈ دینے سے ہمارا ہیروز کم ہوگا نہ بڑائی ہوگی. ہم اس کو ڈیکور کریں گے اور اپنے شہر کی عزت اور اس کو ریکگنائز کریں گے یا یہ ہمارے ہیروز ہیں اور ہم اپنے ہیروز کی قدر کرنا چاہتے ہیں.
मेहरबानी ये करें कि सारे जो पैरामीटर्स हैं वो अप्लाई करें और बेस्ट ऑफ द बेस्ट सभी लोग को लाएं। बेंचमार्क जो रह जाएंगे अगले साल आ जाएंगे, रिजर्विंग भी कुछ रह जाएंगे, बड़ा क्लोज कॉम्पिटिशन होगा, दो बंदे एक जैसे होंगे, एक आ जाएगा तो रह जाएगा नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट जो भी सेगमेंट होगा इस तरह का जिसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपने हीरोज को नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। तो मेरी बस यही गुजारिशात है, इसको जितना मुमकिन हो सके ट्रांसपेरेंट बनाएं और जितना मुमकिन हो सके इसमें इसको इस हद तक कि क्या जिसको ये अवार्ड मिले इससे क्या मैं कोई मैंने अचीवमेंट होगा, ये ना हो कि हम 400 अवार्ड पाने रहे हो और ये अवार्ड मेरी थैंक यू आज़म, बिल्कुल आपकी फीडबैक हमने लिया। तो यूसुफ साहब अब बात करेंगे। एजेंडा कि हम अपने अपने जो समझते हैं के नाम वो भी अपने सामने रखें ताकि उनको सेलेक्ट हो सके, अगर वो इस काबिल है तो उसको कर सकें। मैं दो नाम जो है ना वो मैं पेश करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। एक का नाम तो राइस के हवाले से है कि मैं उस शख्सियत का नाम लूँगा जो जिसकी वजह से आज अगर कोई बड़ी बड़ी मिलों का मालिक है तो उसके पीछे उसकी काबिश का ज़रूर उसका हाथ है। आज अगर कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है तो उसमें उसकी काबिश शामिल हाल है, जिनका नाम है मसूद अहमद खोखर, जिन्होंने 1988 में राइस जब गवर्नमेंट के पास था, RCP के पास था, तो उस वक्त उसकी काबिश से ये प्राइवेट सेक्टर में आया। प्राइवेट सेक्टर में आने की वजह से आज हम बड़ी बड़ी मिलों के मालिक हैं। तो मेरी गुजारिश है कि उनका आज वो बेचारा पीछे है, वो जिस हाल में जिंदगी गुजार रहा है वो उनके दोस्तों को पता है या उनको पता है, लेकिन उसकी काबिश से जो दोस्त हैं हमारे आज बहुत बहुत बड़ी मिलों के मालिक हैं। तो मेरी गुजारिश है कि उनका नाम जो है इसमें जरूर शामिल किया जाए ताकि उसकी हौसला अफजाई हो। मसूद अहमद खोखर साहब। सेकंड नाम मैं लूँगा हमारे कानून की बल्कि जिला गुजरांवाले की बहुत बड़ी शख्सियत थी जो 1988 में जो शहीद कर दिए गए, उनका नाम था चौधरी गुलाम मोहम्मद बेरकार। उनकी काफी किसी से छुपी नहीं है। वो एक ऐसी शख्सियत थी जो हर लिहाज से जानी पहचानी थी। तो एक उनका नाम जो है ना वो शामिल। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। बहुत सर इसमें प्लीज क्रॉस टॉक न करें आप, ये हम नॉमिनेट करना हर एक कहा कि कोई बंदा पाबंदी की नॉमिनेट करने पे उसके पास स्क्रूटनी कमेटी इसका फैसला करेगी कि ये नॉमिनी आगे एलिजिबल है कि नहीं है। तो नॉमिनी तो कोई बंदा भी कर सकता है इसमें, मतलब इरफानी साहब प्लीज। मेरे ख्याल बहुत लंबी बहस है। मैं समझना कि मैं तो अपने नाम लेके ले आया, सारा दोस्तों तो के सामने नाम लेके दे रही बैगरूम लेके दे रही असं सिलेक्ट कर दें कमेटी बनाई। ऐसा कोई जिला गलत नहीं लगे, ये बहुत खराब है। नहीं, मैं आपकी राय मुकद्दम है, मैं नहीं चाहूँगा कि आप नाम लिख कर दें। उसकी मेरा हमेशा ये है, फर्स्ट करें मैं नाम लिख के देता हूँ, क्योंकि हम सारे दोस्त बैठे हुए हैं और मामले को अच्छी तरफ ले जाने के। फर्स्ट करें मैं 6 नाम लिख के देता हूँ, आप 6 नाम में से एक भी ना आए, एक भी ना आए, मैंने ऐसे ही नाराज होकर बैठ गया। नाराज होकर बैठ जाता है, ये आपके साथ होना है। आप एक मेहरबानी करें कि आप सिर्फ कैटेगरीज फाइनल कर लें, उसके बाद आप खुद वो जो कमेटी हो वो चुन ले, नाम वो देख ले, लेकिन मैक्सिमम लोगों को दिया जाए। जैसे राना जगार साहब ने कहा कि खुदा न खास्ता कुछ दोस्त रह जाएंगे, वो अपनी दफा आ जाएंगे, लेकिन अगर ये हमारे यहाँ पे अरफानी साहब 12 नाम लेके देते हैं, मियां नसीम साहब 13 नाम लेके देते हैं, मैं 14 नाम लेके देता हूँ, नसीम साहब 18 नाम लेके देते हैं, हमारा एक बंदा आया, उमर साहब के 8 आ गए, नाराज हो जाना हमसे। क्रॉस टॉक में उमर सिंह साहब आप बहुत शुक्रिया
آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے, یہ اپریشیٹ کرتا ہوں میں. اس میں جو آپ نے آج کی میٹنگ کے 3 ایجنڈا پوائنٹس رکھے ہیں, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ ہاؤس یہ میٹنگ یہ انڈورس کرے کہ یہ تینوں ایجنڈا پوائنٹس ویلڈ ہیں اور یہ آپ یہ بولتے ہیں. باقی آگے جو آپ کمیٹیز بناتے ہیں فردر پروسیس وہ کرتے ہیں. میں انڈورس کرتا ہوں, سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ تینوں ایجنڈا پوائنٹس اس وقت کی اہم ضرورت ہے اور بڑا اچھا آغاز ہے. تھینک یو. اس پہ سر ہیروز کے اوپر میرا خیال ہے ہمیں اس کو تھوڑا سا سم اپ کرنا چاہیے. اس میں سب لوگ اپنی جو اسکروٹنی کمیٹی کے لیے ہمیں ریکمنڈیشن نام دے دیں کہ یہ اسکروٹنی کمیٹی کے لیے. اس کے بعد اسکروٹنی کمیٹی کے جب آپ نے رائز کا نام لیا نا, اب ہم یہ رائز کے 4 سیکٹر کے جو ایکسپرٹ ہوں گے نا ان کو کمیٹی کے اندر موجود ہوں گے, وہ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. میں دونوں ناموں کو نہیں جانتا, فار ایگزامپل عامر صاحب جانتے ہوں گے, سبھی صاحب جانتے ہوں گے, منظور صاحب حافظ آباد والے جانتے ہوں گے. ہم سر کیٹیگریز بھی فائنل نامینیز کے بعد ہوگی. ہم کیٹیگریز بھی ایک کیٹیگری سے فار ایگزامپل ہم نے کیٹیگری فائنل کر دی, اس میں نامینیشن ہی کوئی نہیں آتی ہے, تو ہم نامینیشن میکسیمم آ رہے ہیں اس کو ہم سم اپ کر کے پھر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیں گے. پھر اس کیٹیگریز کے ہم ایکسپرٹس کو سیکٹرز کو نیوٹرل لوگوں کو اس کیٹیگری کا انچارج بنا کے اسکروٹنی کمیٹی میں ڈالیں گے, وہ پھر اس کو فائنل یس کو کر دیں گے اور باقی لوگ اس کو اوور دیکھیں گے. تو ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اچھا انیشیٹ ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ بہت زیادہ کیٹیگریز کی بجائے صرف 3 یا 4 یا میکسیمم 5 تک اس کو آپ روک لیں. سب سے پہلے انڈسٹریلسٹ, اور جیسے انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کو پروموٹ کر لیں. ڈاکٹرس کو دیکھ لیا جائے یا جو میڈیکل کے شعبے میں ایجوکیشن میں دیکھ لیا جائے, اور کوئی ایک سیکٹر اور دیکھے. اس کو ایک ایز اے پہلا پائلٹ پروجیکٹ دیکھ کے کیا جائے. اس کو ریفائن کرنے کے بہت سے راستے آگے بھی مل جائیں گے. تو میں خیال اس کو چھوٹے لیول سے شروع کریں. یہ چھوٹا لیول نہیں ہوگا, خیر کافی بڑا ہوگا, لیکن چونکہ اس میں سارے ہم اپنے قریبی دوست زیادہ ہوں گے, ہم اس کو شاید سنبھال لیں گے. بہت زیادہ سیکٹرز ڈال لیں گے تو مشکل ہو جائے گی, کانفلکٹ بہت پیدا ہو جائے گا. میری رائے ہے یہ. انور رسول صاحب پلیز. بہت شکریہ جی پریزیڈنٹ صاحب. نومی نے جو بات کی ہے وہی میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اتنے زیادہ سیکٹر کو نہ کریں انوالو. پہلا ہمارا ہے مین تو ہم نے اپنے بزنس کمیونٹی کو لے کے چلنا. اس کے علاوہ کوئی دوست کہہ رہا تھا 50 صاحب نے نام لے رہے ہیں, 90 جو ہم نے نام دیے تو ہم پھنس جائیں گے. ہم نے مین رکھنا ہے جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے ہیں اس کے اوپر. سیکنڈ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے بزنس کمیونٹی سے ہی رفائی کاموں میں بہت ہے. یہ سب سے اچھا ہیرو وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے کام کرتا ہے, اس کو ہم دیکھ لیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم کمیٹی وہ بنائیں جیسے ملک صاحب نے اور رانا شہزاد صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اس لوگوں کو جو ہے نا اس کو بالکل چھوٹا رکھنا ہے. یہ بھی کہ ہم نے کرنا کہ اتنی لمبی لسٹیں لمبی بحثوں میں آ جائیں گے. اگر ہم نے زیادہ کر لیے ادھر ادھر کے لوگ ڈالنے سفارش سے کیے تو یہ ہمارا سارا جو آپ نے وہ سارے کا سارا جو ہے برباد ہو جائے گا. تو جو کمیٹی آپ نے بنانی ہے کوشش کریں وہ سینئر اس طرح کی بنائیں جو کم از کم یہ کر سکے کہ کسی کے سفارش کے اوپر کوئی بندہ نہ ڈال سکے. بہت شکریہ. سعید طاہر صاحب. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ جسے بند کروانے کا. سب سے پہلے تو آپ یہ کمیٹی بنائیں جو کیٹیگریز ڈیسائیڈ کریں. ابھی دیکھیں ہمارے پاس جتنی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں سب سے زیادہ جس چیز پر بحث کر رہے ہیں ابھی ہمارے اسلم صاحب نے ان کی تصویر کی اچھی یہ چھوٹی
रखा जाए, लेकिन जो आपने इनिशिएट किया है इसको हाईलाइट करने के लिए और इसको टू दी इसकी जो डीप सेंस है उसको बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको थोड़ा सा बड़ा करें। बहुत छोटा करेंगे तो वो बड़ा लिमिटेड हो जाएगा, और अगर हम अपने ही इसके ऊपर रखते हैं, नो डाउट कि उनकी जो प्रपोजल है बड़ी ज़बरदस्त है कि हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर हैं, लेकिन अगर हम बिजनेस कम्युनिटी के अंदर रहते हैं तो वो जो हम चीज़ उजागर करना चाह रहे हैं गुजरांवाला, हीरोज ऑफ द गुजरांवाला, तो उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि कमेटी बैठे जो डिसाइड करे डिफरेंट कैटेगरीज, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही साल में आप सारी कैटेगरीज को डाल दें, इसको ऑन द ईयर्स इसको कर सकते हैं कि इस साल ये कैटेगरीज होंगी, अगले साल ये होंगी, और जहाँ तक ये परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मुझे बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, दूसरी चीज़ें मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि देयर वुड बी सम क्राइटेरिया कि अगर एक्सपोर्टर है तो 10 लोग अगर एक्सपोर्टर को कर देते हैं तो देयर मस्ट बी अ क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया उसमें वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, द प्रोडक्ट, अगर कोई बंदा नॉवल प्रोडक्ट कर रहा है जो पहले नहीं हुई है कहीं, उसको लाया जा सकता है। सेकेंडली उसकी 4-5 साल की परफॉर्मेंस देखी जा सकती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये सारी हमें पहले सेटल करनी पड़ेगी। उसके लिए एक मेरा ख्याल है कि आपकी जो तजवीज़ थी जो आपने दी है, तीनों ही माशाल्लाह बड़ी अच्छी, तो उसमें जो पहली तजवीज़ है उसके ऊपर वी शुड सिट डाउन, आप एक और कमेटी बना दें, नॉट द फाइनल, वो एक रिकमेंडेशंस लेके आए कि जी ये पहले साल की कैटेगरीज होंगी, ये उनकी क्राइटेरियाज होंगे, अगले साल की कैटेगरी जो है वो दूसरी होंगी, मतलब जिस तरह भी आप उसको करें ये एक बन जाए, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने की बेहतर पोजीशन है। थैंक यू वेरी मच। मेरा भी इसमें ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम किसी अकाउंटेंट प्रोफेशनल जो उसकी बैकग्राउंड भी चेक कर रहा है, उस इंडस्ट्री का बंदा, वो भी इसको कमेटी में डाल देते हैं, किसी लॉयर को, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी इस तरह के लोगों को डाल के कमेटी। ये अभी आपको डालने की, लेट्स से आप फर्ज करें मेटल को लेते हैं, राइस को लेते हैं, टेक्सटाइल को लेते हैं, आपने राइस में से आप समझते हैं कि यार 4 अवार्ड देने हैं, 5 अवार्ड देने हैं, तो 5 अवार्ड तो हमारे माशाल्लाह जो हमारे लीडिंग बिजनेसमैन है राइस के, उनको हम जानते हैं, हमें किसी को डालने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट देखें, वैसे नहीं पता है सर, 4-6 लोग टेक्सटाइल के आपको पता है 4-6-8 प्रोमिनेंट बिजनेसमैन टॉप लेवल की कंपनी आपको पता है, तो आप 5-5 लेते हैं ना, 10-12 सेक्टर, 60 लोग ये बन जाते हैं, 5-10-12 लोग आप उनसे वो लेते हैं, कोई अच्छे नामवर लोग जो गुजरांवाला के ऐसे बेटे हैं जिन्होंने बहुत काम किया है अदर देन बिजनेस कम्युनिटी, 10-12-15 आपके पास फॉर्मर प्रेसिडेंट है, ठीक है, और 2-4-6 अच्छे फिलंथ्रोपिस्ट लेते हैं जो चैम्बर से एक्टिवली रिलेट नहीं करते, तो आपके पास 100 एक बंदा हो जाता है इजीली। मेरा नहीं ख्याल आपको बहुत टेक्नोक्रेट्स चाहिए। जी ठीक बात है। इरफान सर थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। अच्छा मालिक साहब सर मैं सर थोड़ा सा राम साहब प्लीज सर मैं थोड़ी सी मुख्तसर बात करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी डिस्कशन मुझसे पहले चल रही थी, मैं थोड़ा लेट हो गया, माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे आइडिया हो गया कि हम किस तरफ जा रहे थे। मेरा आप लोगों से थोड़ा हटके थोड़ा नजरिया होगा, मैं आपको थोड़ा बताना भी चाहूँगा कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप जो अपने अवार्ड को थोड़ा सा मेरे हिसाब से ना मिक्सअप कर रहे हैं, आप हीरोज को और अचीवमेंट अवार्ड को आप मिक्स कर रहे हैं। जो चीज़ें आप चाह रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी की वो अचीवमेंट्स हैं, जो कमर्शियल चीज़ें हैं, चले किसी ने बिजनेस बढ़ाया है, उसने पैसा कमाया है, मुल्क जो भी किया उसने उसमें अपने लिए भी किया और मुल्क के लिए डेफिनेटली वो चीज़ें होंगी, उसको हीरोज नहीं कह सकते। देखो मेरी नज़र में हीरो वो बंदा है जो कि उसने अपनी ज़ात से हटकर सिर्फ कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए या शहर के लिए वो काम किया है, उसमें उसकी कोई पर्सनल उसकी अपनी और नहीं है, उसको आप हीरो कह सकते हैं। मेरे हिसाब से आप 2 किस्म के अवार्ड कर लें, एक आप करें जो हीरोज ऑफ गुजरांवाला प्योर हो,
जिस बंदा जिस तरह इन्होंने कहा मैं उसको वाकई लूंगा, लोगों उसका अपना कमाया कोई नहीं, उसने लोगों को रास्ता दे दिया कि भाई ये गवर्नमेंट से जान छुड़ाओ, ये राइस वाले जिसमें आए हुए थे इससे मतलब उसका, लेकिन अपना क्या है कह रहा उसका हाल कोई नहीं है। इस तरह से कुछ लोग हैं जिन्होंने मुल्कों के लिए, कौमों के लिए, शहरों के लिए किया। मैं इस समझता हूँ हीरो आपको गुजरांवाला ढूंढने में चिराग लेकर ढूंढना पड़ेगा। अगर इतने गुजरांवाले की हीरो होते आज गुजरांवाला का ये हाल ना होता जो इसमें गुजरांवाला कहा है। लेकिन करें, मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें ये करें कि आप जो अचीवमेंट अवार्ड है उसमें एक्सपोर्टर्स हैं, उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो भी है अच्छी अचीवमेंट की है बंदे, हाँ उसमें ये करें। हमारे गुजरांवाला शहर में देखें सबसे ज्यादा चैरिटी हॉस्पिटल हमारे गुजरांवाला शहर में, लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा खैरात करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढे जो लोगों के काम आते हैं। ठीक है बिजनेसमैन भी होगा तो इसमें थोड़ा सा फर्क कर लेंगे, मेरी चीज अच्छी लगे तो इसको गौर कर लें, तो ठीक है जिस तरह हो ज्यादा बेहतर समझे करें। मैं ये समझता हूँ कि हीरो और अचीवमेंट अवार्ड में इसमें फर्क है। थैंक यू जी। वेल नोटेड इरफान साहब, बिल्कुल इस पे हमने पहले भी इसको डेलीब्रेट किया। मैं प्रेसिडेंट साहब आपकी इजाजत से और उसकी भी इजाजत से मेरी गुजारिश ये है कि यार चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाहिद अदारा है बिजनेस कम्युनिटी का जो आपको एक्नॉलेज करता है। ना सरकार आपको एक्नॉलेज करती है, ना ब्यूरोक्रेसी में मियां साहब चले जाए वो आपको एक्नॉलेज करती है। आप भी आप देखें मियां साहब, आपने अगर फ्रांस में बिजनेस खोला तो मजाक नहीं है, बाजू लटक देते हैं वहां पे जाके काम करते हुए और उसको शुरू करते हुए, वो इनिशिएटिव देते हुए। अगर आपने चावलों की एक्सपोर्ट पे बहुत आसमानों पे चले गए ना, ये हिस्ट्री है यार, ये आसान आज का काम, ये जॉब क्रिएशन है। आप फिर आप अगर आप पैसे कमा के ला रहे हैं, या जीडी रोड का जो रेट है वो किन की वजह से है? उन लोगों की वजह से है जिन्होंने पैसे कमा के लाए, पता नहीं कहां से कैसे कैसे ठोकरें खाई और ला के बांट दिए वो पैसे। हर बंदा उन पैसों से मुस्तफीद हुआ। जब अच्छे लोग, अच्छे बड़े बिजनेसमैन कहीं से पैसे ला के कमाते हैं तो फिर प्राइसेस भी रेज होती हैं, इलाका भी गेन करता है, सब कुछ होता है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो आपके नामवर बिजनेसमैन है किसी सेक्टर के हैं यार, उनको एज अ हीरो एक्नॉलेज करें। वो हीरो है, वो हीरो है अल्लाह की रहमत से। अगर आप भी उनको हीरो एक्नॉलेज करने से हेसिटेट करते हैं तो फिर कौन एक्नॉलेज करेगा यार? बाकी तो हमें वैसे ही नहीं मानते कोई भी। तो अगर ये जो हमारे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन है, अगर ये ब्यूरोक्रेसी में होते, अगर कहीं और होते तो ये वहां भी हीरो होते। और फिर सारी ठोकरें, सारी नेगेटिव वेव्स, जो हमारा लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इंपोर्टर है, चले एक्सपोर्टर बेचारों ने ठीक है ये इंसेंटिव डिवैल्यूएशन पर लिया है, लेकिन जिन्होंने सारी नेगेटिव वेव्स को देखते हुए, फियर करते हुए, बियर करते हुए भी फिर भी तरक्की की है यार, ये काबिल सताइश है वो लोग। आप एक्नॉलेज करें। ग्रेट सर। आसिम साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा प्लेटफॉर्म है, हम अपना जो मेन नाम को भी डॉक्टर ब्यूरोक्रेट्स उनकी अपनी अपनी तंजीमें बनी हैं, गवर्नमेंट उनको डी साहब को नाम देती है। तो इस तरह के लोगों को कम करें और अपने लोगों को डालें। और दूसरा ये है कि जो टैक्स पेयर है उसको करें, चैरिटी वालों को करें। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी है ना, 90s में गुजरांवाला क्या था, हम उन लोगों को देखें जिन्होंने डेवलपमेंट की है, डेवलपर्स को डालें जिन्होंने 10-10 हज़ार घरों की स्कीम्स दी हैं। फेस को ही चेंज करके रखती है, गुजरांवाले का फेस ही चेंज करती है। वाप हटाना कि ना भी ऑयल फॉर्म है, सिटी हाउसिंग है, ये ना होते तो आज गुजरांवाला क्या होना था? गंद होना था, किंग मॉल ना होता, मॉल गुजरांवाला ना होता, कलर सेंटर ना होता। तो मेरा ख्याल ये भी आरिफ सलीम साहब जी, अब सारे अगला डेटा भी डिस्कस करना है। पहले तो ये बात है कि इसको प्लीज शॉर्ट किया जाए, ये बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, आप इसको शॉर्ट किया जाए। दूसरी बात ये है कि आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जिसका गुजरांवाला बाहर है, आप उसको कहिए अपने हीरो नहीं, आप 4-5 बंदे, सारी मेहनत उनकी हो जाएगी, हम उन 5 में से कोई एक सेलेक्ट कर दें। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स हैं, EMA वाले बोलते हैं कि आप 5 बंदे दे दें, हम उनमें से 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हर जो भी मकसद अपना आएगा सिलसिला, उसमें से 4-4, 5-5 बंदे ने, एक तो हम पे वो जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा और उसमें से हम एक पता आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। बड़ी आप सब हमको सुन रहे हैं जी, शुक्रिया साहब। जब कि आपने प्लान किया था कि हम हीरोज के लिए चीज़ करेंगे, उस पर आपने अपने
को ये कहा था कि हम सब लोगों से नाम लेंगे, बाद में स्कूटी होगी उसमें से निकालेंगे, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। लोग साथी हमारे एग्जेक्टिव हमारे जो लीडर है वो नाम देते हैं, स्कूटी में भी हर बात है हमारे जो बिजनेस है वही होंगे, उसमें बैठ के बेहतरीन सजेस्ट कर लें किसको अवार्ड देना है। मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए, इसमें हमें वो कोई चूसी नहीं करनी चाहिए। इसमें देखिए जो जिन्होंने बिजनेस बनाया है, हमारा ये इदारा किन के लिए है, कारोबारी लोगों के लिए। तो माशाल्लाह हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और इसके साथ दूसरे शोबों में भी हमें देना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें कारोबारी लोगों को अफजाई करना चाहिए और हमारे यही साथी जो है एटलीस्ट वोटिंग करें ताकि किसी को ना हो। थैंक यू वेरी मच। अगला मैं माफी से प्रेसिडेंट साहब, आप सबकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बात करूँगा। आप सब जो मैंने अगर आपने नाम रिकमेंड करने हैं तो सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी ने करें। मुझे 3-4 लोगों का ऐसा फोन आया है स्टेट 2 से, उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मदर साहब सानू अवार्ड दिवाना जी। लेकिन अब खुदा ना खास्ता आप स्क्रूटनी में आप लोग कहते हैं नहीं तो दे मतलब बात ये है कि देखिए हमें थोड़े से मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अब ये हमने अपनी ईमानदारी से मेरिट पे फैसले करने हैं, इंशाल्लाह हम करें। इसका तरीका ये है कि हर बंदे को देखिए, हर बंदे की खुशनुदी उसका तरीका ये है कि ओपन नाम लेना, हम हर बंदे की खुशनुदी लेकर अचीव नहीं कर सकते। हमारा काम है ईमानदारी से अपनी ईमानदारी से कोशिश करना, बाकी फिर ठीक है क्या हो सकता है, पूरे शहर में तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ना पॉलिटिकल होना चाहिए ना उसमें होना चाहिए। मियां साहब आने ने जे देखो जब बंदा आवा तो फेडरेशन का हाल करो ना मुझे 10 लाख दे दो आ ये बड़ी आइडिया सब दोस्तों ने राय दी है, बहुत अच्छी सी राय है। मेरी सोच है अगर आपको जिसका नाम आ रहा है समस्या बताया, हमें इसको 2 स्टेज में करना पड़ेगा। ये इतना आसान काम नहीं है कि हम राव बनाने पूछना है। ये काम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर लें, हीरो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अब है वो वहाँ पर कर लें फंक्शन। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर लें, हम लोग उधर बुलाए कर उधर कष्ट रहेगा। और दूसरा ये है कि हमें वार्ड जो है ना उनकी तादाद अनाउंस कर देंगे, हम कितने वार्ड देंगे उसी वार्ड में मतलब सेट करना है। अगर आप पेमेंट नहीं होगी हर बता देगा मुझे ऊपर आप देने वाले होंगे, हमने 5-4 वार्ड देने हैं हर कैटेगरी के 5 है जी मैक्सिमम। ठीक है, इसका ये होना। और दूसरा जिसका अनुसार बताया कितना लेंथी प्रोग्राम नहीं हो जाए वहाँ पर ले जाए बोल रहे हैं प्रोग्राम बड़ा साफ अच्छा होना चाहिए। अवार्ड हो जाए, ये भी तो बात। चलिए सर इसमें हीरोज वाले सब्जेक्ट को हम क्लोज करते हैं। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक म्यूट है डॉक्टर साहब। जी हेलो डॉक्टर साहब आप बात करें प्लीज। आप किसको कह रहे हैं? जी हेलो डॉक्टर साहब आपकी आवाज आ रही है? इसके बारे में जो भी फैसला करना है वो मेरिट पे होना चाहिए। ये जो पासिस हो जाए जो मेरिट पे है उसको सिलेक्ट कर। ये शुक्रिया बात करने का मौका देने का शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि सब दोस्तों ने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी है और उनमें से अगर एक तजवीज़ को सजेशन को मैं नोट किया तो ये बताया था कि जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया और लोगों के लिए किया तो वो हकदार है हीरोज ऑफ इंडिया।
लेकिन दूसरी तरफ जो अचीवमेंट्स हैं बिजनेस में, तो मेरा मशवरा इसमें ये होगा कि वो भी हीरो ही है, बट उनको कैटेगराइज कर दिया जाए कि अवार्ड ऑफ अचीवमेंट, उसके अंदर अम्ब्रेला आपकी हीरो का एक तो ये चीज। बाकी दूसरा जो इसमें सबसे मुश्किल काम है वो क्राइटेरिया डिफाइन करना, वो कैसे होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि उस पर कम से कम कुछ खास एविडेंसेस होनी चाहिए, तो उसकी बुनियाद पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होंगे। जैसे एक्सपोर्ट की बात करें तो जो टॉप एक्सपोर्टर है उसको उस बिजनेस में एक अवार्ड दे दिया जाए, बहुत ज़्यादा अवार्ड देने से बाकी सेक्रेटरी ऑफ द अवार्ड खत्म हो जाए। तो ये मेरा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब अगर हीरोज के टॉपिक को क्लोज करते हैं, अब अगला सब्जेक्ट ये है कि जो ट्रस्ट हम एक बात की थी कि गुजरांवाला का चैम्बर का कोई ऐसा पूल ऑफ फंड्स होना चाहिए, उसके ऊपर अगर कोई थोड़ी सी बात करना चाहेंगे तो वो करते हैं। उस पर सिर्फ ये कि जो इसमें ट्रस्ट वाली बात मैं कर रहा हूँ कि वो ट्रस्ट की बात करें कि क्या सब एग्री करते हैं कि ऐसा कोई ट्रस्ट हमें डेवलप करना चाहिए, पूल ऑफ फंड्स जो कॉमन पड़ा हो, और उसमें वही लोग, फिर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आए पार्टिसिपेट करें जो फिजिकली डोनेट कर रहे हैं, सिर्फ वो जी आप सब। थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रेसिडेंट। ये आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा खिलाफ करता हूँ कि ये इसकी जो है शेप, इसकी जो है ना वो खतरनाक ठीक नहीं, खतरनाक इस हिसाब से ठीक नहीं है कि हर वक्त के हिसाब से जो है वो सियासत में उतार चढ़ाव आते हैं, चीज़ होती रहती है और चीज़ें जो है होती है। आज के रोज़ ब्रिटिश ग्रुप में चला जाता है, कुछ ग्रुप में चला जाता है, तो इसका जो हमारा जो मकसद है ना वो बहुत हो जाएगा और लोग इसमें काबिल नहीं रहे। हमने माजी में एक काम किया था, जैसे वो अंडरपास जो कपड़े वाली मार्केट के सामने बनाया था सरवर ग्राम साहब के दौर में, तो उसमें भी मैंने 2 लाख रुपया दिया, बाकी लोगों ने भी, मेरे साहब ने भी, हर लोगों ने अपनी पॉकेट के काम दिया। मैं जनरल एक आपको मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो वो एक टाइम भी था। और ये जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं ये चैम्बर के रिलेटेड मेरे साथ चीज़ें नहीं है जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ये गवर्नमेंट की डोमेन पे है, गवर्नमेंट अपना बोझ खुद उठाए। होता ही है कि गवर्नमेंट अपनी जान छुड़ाने के लिए वो चैम्बर के ऊपर हर बंदा आके सारे डाल देता है। इसके लिए थोड़ा बहुत जो उसका हाल ही है कि जो उस वक्त करंट रजीम है, जो करंट रजीम है वो अपना एक पूल फंड बनाए, पूल फंड बना के जो उनकी बुनीद पड़ गई है वो उसको पूरा करे। अननेसेसरी आप ये कोई आ जाएगा कि मेरा जो है ना वो पुलिस लाइन का होटल बना दें, कोई आ जाएगा ये बना दें, वो बना दें। ये काम गवर्नमेंट के हैं, ये हमारे चैम्बर के काम नहीं है। हमारे काम जो है ना वो इस डोमेन में हम नहीं आते। और इसका जो भी इसका बोझ है वो करंट रजीम जो भी हो वो एक पूल फंड कायम करे और वो पूल फंड से थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल के उनको दे दिया जाए। अब ट्रस्ट के हवाले से मेरी एक तजवीज़ है कि एक गुजरांवाला जैसे कि लाहौर में आप जाते हो तो मेरा ख्याल एक लिवार्ड उन्होंने कायम किया हुआ है। लिवार्ड जो है ना वो आर्टिफिशियल जॉइंट जो है ना वो मतलब बना के लोगों को लाहौर चैम्बर देता है और वो परमानेंट बेसिस के ऊपर काम कर रहा है। हमें अगर ट्रस्ट बनाना है तो वो क्रॉस द बोर्ड एक परमानेंट बेसिस पे एक ट्रस्ट बनाना चाहिए और ट्रस्ट जो है उसकी जो है ना सर्टन जो है ना वो क्रॉस द बोर्ड विदाउट एनी एफिलिएशन, उसके कुछ रेगुलर मेंबर हों, परमानेंट मेंबर हों, कुछ उसके जो है ना वो उसके नीचे कुछ मेंबर हों और बाकी टाइमिंग जो है ना वो डोनर हो। इस किस्म का ट्रस्ट बनाया जाए ताकि अगर वो उम्र अशरफ नहीं है, उम्र अशरफ के बाद कोई और बंदा नहीं है तो ये चीजें जो है ना कंटिन्यूटी उस चीज की जो है वो जारी रहे। इस किस्म का मेरा मॉडल है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ट्रस्ट इस किस्म का हो कि वो परमानेंट मालिक जेडी साहब अच्छे डोनर है, बड़े डोनर है, जो बड़े डोनर है उनका नाम जो है ना वो परमानेंट बोर्ड की बोर्ड में लिखा जाएगा, जितना वो एक क्राइटेरिया बना दिया जाए और वो परमानेंट जो है ना वो काम करेगा। जिस चीज की आप बात कर रहे हैं ये बड़ा टाइम बीइंग और बड़ा शॉर्ट टर्म है और इसको ये हमारी डोमेन में नहीं आता, मतलब मेरी ये पर्सनल राय है। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि आप ये टॉपिक जो है ना ये ट्रस्ट वाला, जैसे हमारे ये भी अच्छे डोनर हैं, रहमदिल आदमी है, सारे ही अच्छे। मैं समझता हूँ जो अच्छा बिजनेसमैन है ना सारे डोनर हैं। जहाँ ये जितने चेहरे बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, साबका प्रेसिडेंट्स बड़े बड़े लोगों के नाम है, ये सारे बड़े हुए ही इसलिए हैं कि ये अच्छे डोनर हैं, क्योंकि और कोई मैजिक नहीं है। अल्लाह आपको अगर कोई रिवार्ड दे रहा है ना तो
वो आपकी मेहनत और काबिलियत का सिला नहीं है। आप अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, अल्लाह मेहरबानी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके आपको वापस लौटा देते हैं अपने अंदाजे के मुताबिक। मैं समझता हूँ कि एक कमेटी बना दें, उसके सरबराह इनको बना दें, इनको कहीं कमांड करें, इस सेक्टर पे जो भी जिस तरह चाहते हैं ये काम करें, किसी एक बंदे को असाइनमेंट दें, ये खुद भी बहुत अच्छे डोनर हैं, इनको याद दें, ये सब ऐड करेंगे बाकी। बिल्कुल मैं तो आपके तीनों पॉइंट्स को सेकंड टच को बिल्कुल ट्रस्ट करना चाहिए। और ये एक तरह का रजीम जो कलेक्शन करती है वो आप भी कर रहे हैं, हमने भी हमसे पहले भी लोग ने की, लेकिन एक ग्रुप क्या एक पूरा होता है कि एक चैम्बर ही कर इस्लाम आए थे सुनते हैं शालकोट वालों ने ये किया, शहर में ये किया, तो ऐसा एक पांचवे सिस्टम जो रहा है उसमें हम शहर में बेहतर चैम्बर आपकी मिशन बना सकते हैं। ये बड़ी दुनिया सब की एक बात है, तो इसमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे काम हमें इस केस के ऊपर ये नाम बनाना जो हाँ उनकी बात भी ठीक है, उसके ऊपर ये कर सकते हैं कि अगर पुलिस आगे कहती है कि हमें कुछ तो वी वोंट गो फॉर दैट। पीसी कहता है कि कोई सरकारी बिल्डिंग है उसकी गवर्नमेंट को आगे बहुत होता है। हाँ अगर कोई आगे जैसे आपने गवर्नमेंट को बात तो सभी के अदारा है और उसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है हमारी यूनिवर्सिटी, तो उसमें इस तरह का फंड जो है मस्त होना चाहिए और इसको एवरी गार्ड ऑफ ग्रोथ और एवरीथिंग ये पूरा हमारे जितने भी सीनियर जो भी इससे जो सबसे बड़ी बेनिफिट होता है कि हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। किसी भी काम को करने के लिए चैम्बर की तरफ हम देखता है, चैम्बर एनालाइज करता है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर द चैम्बर और फॉर द कम्युनिटी। मैं ये कहता हूँ कि अगर आज लोग जैसे बात करते हैं कि मेंबर इनकी जो फीसों को रद्द कर दिया और इसलिए जो हमारी जो लाइफ थी और आपको समझ हो जाए हम काम कराएंगे वो आपका मुख्तलिफ अगर आपको नहीं आता है क्या वो ये भी होना है 100 का एग्जैक्टली बंदे का ओपन ग्रेनेड कैसे नहीं देना साथ साथ डोनेशन पे डोनेशन कैसे नहीं डोनेशन तो हो ना आप इतना लग रहे हैं मेरा इसी को कर रहे हैं फाइन भी इम्पोज करें जो फाइन भी इम्पोज करें जो मेंबर अटेंड नहीं करता आता नहीं है मेंबर बन जाता है और ज्यादा इसको फाइन इम्पोज करें और वो फाइन भी उस पे जाए स्टैंडिंग कमेटी को कोई स्टैंडिंग कमेटी लेके बैठे हैं लोगों पे इन आपने ड्यूटी लगाई थी, कोई अटेंड कर रहा है, कोई कह रहा है लाहौर, कोई खाने वाला, कोई बंदों की आज तक बात ही नहीं हो रही। स्टैंडिंग कमेटी की 50 आती करते हैं और ये पीछे हजाराम को दोनों की करके बात ये है कि सर ये मेरा है कि लाइटर बुक की बात है इस तरह नहीं कर सकते का मतलब आपने किसी की कमर्शियल बेसिस पे इसमें आपको ये बात बताऊँ कि ये चीज़ हम कहते हैं ये फलां बंदा आता नहीं फलां जाता नहीं, तो ये यकीन करें जो नहीं आता वो अपना नुकसान करता है, वो आएगा नॉलेज हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, काम करेगा, लोगों की नज़रों में आएगा, उसको आगे कंसीडर किया जाएगा, अगर नहीं आएगा तो पीछे रह जाएगा थोड़े इसी रूप में। लेकिन मसला ये है कि जो प्रेसिडेंट साहब ने भी बात की है ना कि हम अपना एक ट्रस्ट कायम करें, तो हमें वैसे ही जिस तरह से सारे माशाल्लाह लोग अल्लाह की राह में देने वाले अल्लाह से तजारत करने वाले, तो उसमें बढ़ चढ़ के कोई ऐसा बन भी जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन उसकी कोई वाज़े सिमत जिस तरह यहाँ साहब ने कहा उसकी सिमत वाज़े करना है कि हम लोगों ने किस साइड पे काम किस तरह के काम करने, हमने सपोज हमने को मेडिकल फील्ड में जाना है, हमने किसी बच्चों की फीसों के चक्कर में जाना है, हमने किसी के छोटे कारोबार में जाना है, या जिस तरह के काम, ये शायद की ऐसी चीज़ जिसकी वजह से शायद में कुछ बहुत बड़ा भला हो सके। अल्लाह का शुक्र है कि लास्ट मोहम्मद सलीम साहब के रोड में जो हमने साल पर दुआरे वाले फ्रेंड्स लगाएंगे, यकीन करें कि मुझे कोई ऐसा बंदा ही नहीं जिसने उस सिलसिले में दुआ की कि यार आपने ऐसा काम किया है, हालांकि वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, मैंने पढ़ा हुआ था और सब खाने में पढ़ा था, इन्होंने मेहनत की, अल्लाह का शुक्र है वो काम हो गया और आज लोग उससे मुस्तफीद हो गए।
तो इस तरह के काम होंगे। अगर हमारे पास पैसे उस टाइम नहीं थे, अपने इकट्ठे कर लिए, और अगर ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपके पास पैसे पड़े होंगे तो हमें ईजी हो जाएगा। अगर कोई दोस्त आते हैं, लेकिन उसको ये करें कि वॉलंटियर, किसी को फोर्स नहीं। अगर मैं आता हूँ, मैं इतने देने, वो कहता है मैंने इतने देने, वो कहता है, तो उसको किसी का बेशक नाम भी ना ले, जो देता है वॉलंटियर या अपने आप को उसमें लेके, उसको फोर्स ना करें, इस तरह को रखे ना, तो फीस किस तरह, तो उसमें करें, अच्छी बात है, अपने तौर पर सारे हैं इंशाल्लाह, और हम भी इंशाल्लाह उसको हिस्सा डालें। बिल्कुल यही बस मकसद है कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट मुझे गवर्नमेंट का काम हमने कोई नहीं करना, हमने अपनी मर्जी से वो जो चूज करेंगे हमने करना। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने 5 PhD प्रोड्यूस करने हैं गुजरांवाला चैम्बर में, 2 PhD को हमने स्पॉन्सर करना है, 2 हमने डॉक्टर्स हर साल चैम्बर जी। देखिए हमारा पोर्टफोलियो बड़ा अच्छा होगा, हमारे पास तो डेडिकेशन आए, आप उसको बताएं कि गुजरांवाला चैम्बर का ये ट्रस्ट है और गुजरांवाला चैम्बर इस ट्रस्ट के तहत हर साल 2 PhD प्रोड्यूस कर रहा है, तो बड़ी हमारे लिए तो आएगा कि 2 डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो आपकी फाउंडेशन एजुकेशन है, तो आपकी सारी चैम्बर की माशाल्लाह उसमें 4 से 6 डॉक्टर बन रहे हैं, 4 से इंजीनियर बन रहे हैं, और इनका बच्चे बड़े अच्छे पढ़ रहे हैं, PhD और PhD भी है, तो आप ही लोग कर रहे हैं, बल्कि आपको लेना चाहिए वो सारे आपके पास पता हो कि आपकी रिकमेंडेशन से मामला यहाँ सरफराज साहब बैठे हैं, उनको भी सरफराज साहब माइक ले जी बात करनी है, तो आपकी क्या राय है इस राय तो बड़ी अच्छी है, ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात है। मैं ऑलरेडी एक प्राइवेट स्कूल भी चला रहा हूँ, 1000 बच्चे, इसके अलावा भी होगा इंशाल्लाह। हाजिर पहली सर, जैसे सर ने फरमाया अपनी अमर साहब की क़यादत में बनाए ट्रस्ट, और सारे महल कोई भी किसी ऐसी लाइब्रेरी ना बने, पॉइंट टू पॉइंट चल थैंक यू वेरी मच। बस अगला बात यही था कि उसका मैं गुजारिश ही करनी चाहता था कि जरूरी नहीं है कि सामने का हॉस्पिटल बना के ये ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। दूसरी बात ये है कि ट्रस्ट का मैं जो बैठा है अपना बैठा था, उससे उਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਸੇ ਅਗਰ ਟਰਸਟ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਕਮ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸਲੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆ कमेटी फैसला कर रही होगी, और कमेटी में सारे आमिर साहब जैसे उमर साहब जैसे आप जैसे लोग होंगे, उसमें सारा काम दे रहा है, उन्होंने काम कर दे रहा है, तो क्या को जा अगले से वो कौन सा हुई है, दोनों बात दे रहे हैं, दोनों अपना सब सारे के बंदे के क्या कमेटी क्या बिल्कुल कर रिश्तेदार है, तो सब ले आओ, आप सबसे कम राय लेते हैं, मेरे पे थर्ड पार्टी चलते हैं, व्हाट्सएप को पता ही नहीं है। बाकी तीसरा पर वही पॉइंट है कि हम कोई एक और उसमें भी फिर एक मीटिंग चलो बनाते हैं, कोई इस तरह के लोग बैठ के कोई मास्टर हम कोई प्रिंसिपल जब तय करते हैं, तो वो भी उसमें भी रीड नहीं करते सारे लोग वो क्या है जी जी इंशाल्लाह दो लाया छोटी बोतल चलें, थैंक यू वेरी मच। मेरा अभी खाना आ रहा है तो मीटिंग को फाइंड अप करते हैं। सबका शुक्रिया आगे का जी, बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रही। नहीं आपका आने का शुक्रिया, आपका आने से बेसिकली ये मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ही है, जो भी बेसिकली चैम्बर की अचीवमेंट होती है वो सब लोगों के कॉन्फिडेंस की वजह से हो रही होती है, किसी एक फर्द वाहिद का कोई कमाल इसमें नहीं होता। उसमें अगर कोई टीम परफॉर्म कर रही होती है, उसमें
गुड लक ये होती है कि आप जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बैक पे मौजूद होता है, वो एड मौजूद होती है। तो ये जो भी हम लोग अचीव कर रहे हैं इसका सारा क्रेडिट आप सब लोगों को जाता है, ये पूरी टीम को, पूरे ग्रुप को जाता है। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन में एक सब है उनको कैसे ये सर्व करेंगे उनसे इजाजत है नहीं वो वाली कैसे तो कह रहे हैं असल एक तो उनका है ज्यादा लेकिन बैलेंस नहीं हो जाएगा उसी प्रमाण है आप पांचन भी सोच सकते हैं ना प्रेसिडेंट अपने सीधी नहीं समझ रहा पैसे सब क्या 500 मगर आपने को बताना भी है देखो